Hello, welcome back on my channel. Now you are going to study about personal pronoun. Simak terus ya. Personal pronouns is derived from the word person that has the meaning orang. Pronouns has the meaning kata ganti. So, personal pronoun has the meaning kata ganti orang. Apa saja personal pronoun itu? Simak terus ya. For example, number 1, Ahmad wants to have many English books because he is very diligent. Kata ganti Ahmad itu adalah he sebagai subjek. Jadi kata he pada kalimat he is very diligent merupakan kata ganti dari Ahmad. Number 2, Ali knows Caroline. She introduced me to him. Nah, kata ganti she pada kalimat she introduced me to him merupakan subjek pronouns mengganti kata Caroline dan him sebagai objek pronoun mengganti kata Ali. Begitu pula dengan kata me adalah merupakan objek pronoun. Now, would you please look at this? Di dalam kata-kata di situ ada reflexive pronouns, ada possessive pronoun, number 4, number 3 possessive adjective, number 2 object, dan number 1 subject. Semua ini adalah kata-kata ganti orang. Baiklah, kesimpulannya daripada personal pronoun yang tadi sudah ditulis atau kata ganti orang itu ada 5. Number 1, subject pronoun. Contohnya I, you, he, she, it, we, you, they. Kemudian number 2, object pronouns. Apa saja? Me, you, him, her, it, us, you, them. And then number 3, possessive adjective atau kata ganti milik atau kepunyaan. Contohnya my, your, his, her, its, our, your, their. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan saya terangkan lagi. Simak terus. Oke, we continue. Number 4 adalah possessive pronouns. Contohnya mine, yours, his, hers, ours, yours, dan theirs. Kemudian number 5, reflexive pronoun. Apa saja? Yaitu myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, yourselves. Ya, perhatikan dengan baik-baik ya. Julukan untuk setiap subjek pronoun. Number 1, I artinya saya atau aku. Disebut sebagai the first singular person atau orang pertama tunggal. Number 2, you artinya kamu atau Anda. Disebut sebagai the second singular person atau orang kedua tunggal. Number 3, he artinya dia lelaki. Disebut the third singular person atau orang ketiga tunggal. Number 4, she artinya dia perempuan. Disebut the third singular person atau orang ketiga tunggal. Number 5, it
artinya itu untuk benda atau binatang satu atau tunggal. Disebut the third singular person atau orang ketiga tunggal. Oke. Tolong dicatat dan dihafalkan baik-baik. Berikutnya number 6, subject pronoun we, artinya kami. Disebut the first plural person atau orang pertama jamak. Number 7, you, yang artinya kalian. Disebut the second plural person atau orang kedua jamak. Dan yang ke-8 terakhir adalah they, artinya mereka. Bisa untuk orang atau juga bisa untuk benda atau binatang jamak lebih dari satu, yang disebut juga the third plural person atau artinya orang ketiga jamak. Now, I give each examples of personal pronouns. Number 1, subject pronouns. I, you, he, she, it, we, they. For example, Andre loves Tina. He loves her. Yaitu subject pronouns dari Andre adalah he. Contoh B. My friends have 3 dogs. They have them. Jadi, my friends diganti dengan kata subjek pronounsnya adalah they. Now number 2, object pronoun. Me, you, him, her, it, us, them. For example, A. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Nah, objeknya di sini adalah I accompany him sebagai objek. Dan B adalah contoh B, the fur of cat is soft. We like it very much. Nah, kata it di situ sebagai objek pronoun. Number 3, possessive adjective. My, your, his, her, its, our, and their. These are used with nouns. Possessive adjective harus diikuti oleh kata benda di belakangnya. For example, A. I have a pen. My pen is very good. Nah, di sini my diikuti oleh kata benda pen, merupakan possessive adjective, kata ganti kepunyaan. B. He has a cat. His cat is so cute. Nah, kata ganti kepunyaannya adalah his, menunjukkan kata ganti kepunyaan dari he. Next, number 4, possessive pronoun. Contohnya mine, yours, his, her, ours, yours, dan theirs. These are not followed by nouns. Tidak diikuti oleh kata benda untuk kata ganti kepunyaan di sini. Contohnya A. This is my car. Sama dengan the car is mine. Mine adalah kata ganti kepunyaan, ya, mobil itu adalah milikku. Yang B, those are your cats. Itu semua adalah kucing-kucingmu. They are yours, sama dengan yours. Kucing-kucing itu adalah milikmu. C, his school is very far from house. Sama dengan his. His is very far from it. Kemudian contoh yang D, her novel is interesting. Menjadi hers is interesting.
The last, number 5, reflexive pronouns. Contohnya myself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, ourselves, dan themselves. It has the meaning oleh sendiri atau sendiri. Jadi kata-kata di atas artinya sendiri atau oleh sendiri. For example, number A. He drives a car alone. It means that he drives a car by himself. Dia mengendarai mobil oleh dirinya sendiri atau oleh sendiri. Number B. He himself drives a car. Dia sendiri yang mengendarai mobil. For example, B. We cook dinner together. It means that we cooked dinner by ourselves. Atau bisa juga we ourselves cooked dinner together. Example C. She made a brownies cake. It means she herself made a brownies cake. Or she made a brownies cake by herself. Jadi kata refleksi pronoun bisa sesudah subjek, she, herself, atau bisa juga di belakang kalimat menggunakan by herself. Perhatikan baik-baik dan ingat. Jadi kesimpulannya bisa kalian catat dan ingat note yang ada di sini. Okay, now would you please fill in the blank with the right words as the exercises for you.